Никто не может последовать за Христом, если он ничего за собой не оставил. Можно быть рядом и не быть вместе. Можно быть вместе и не быть рядом. Как христиане, наши старания – это быть праведными. Поэтому я сказал о верности Богу. Праведность перед Богом. Alléluia. Аллилуйя. Félicitations. Я поздравляю вас. С праздником. Bonne fête. Alléluia. Аллилуйя. Vraiment, je voudrais commencer d'abord par vous remercier Я хочу сначала начать поблагодарить вас pour l'invitation. C'est за то, что vraiment меня пригласили. un grand honneur. Это вообще большая честь. Et je suis privilégié d'être devant vous ce matin. И я чувствую привилегию быть перед Le вами. Seigneur m'a fait un beau cadeau. Сегодня Господь мне за хороший Parce подарок. que vous êtes des créatures si merveilleuses. Потому что вы такие создатели очень замечательные. Une église extraordinaire. Это церковь, которая вообще Une экстраординарная. église qui ira très loin. Это церковь, которая пойдет и дальше. Juste une année. Только один год. Et je suis témoin de ce que vous faites. И я вижу, я свидетель того, что вы делаете. Je peux témoigner pour Я vous. могу свидетельствовать о вас. Je suis vraiment dans la joie. И я на самом деле нахожусь в радости. Et je bénis le Seigneur qui vous a envoyé ici. И я благословляю Господь, который вас посылал сюда. Parce que vous priez beaucoup. Потому что вы много молитесь. Une prière plus une prière. Одна молитва плюс одна молитва. Quand vous priez que nous prions, Когда молимся, мы еще молимся. ça fait une bombe. Это бомба. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Аллилуйя. Gloire à Dieu. Слава Богу. Alors je bénis le Seigneur pour votre équipe. И я благословляю Господь за вашу команду, Pasteur Prisque, за пастор toutes les mamans de l'église все сестры, мамы, et les hommes de l'église. Elles sont pas acclamées, le Seigneur vous bénisse. да благословляю вас Господь. Je sais que vous êtes une église où il y a de la vie. Я знаю, что вы церковь, где есть жизнь. L'Esprit de Dieu est avec vous. Дух Господень с вами. Amen. Ce Amen. matin, vraiment, c'est une grande joie, une joie extraordinaire. И сегодня утром это радость Dieu большая. bénisse. Да благословит вас Господь. Je bénis Dieu parce que vous avez un excellent pasteur. И я благословляю Господь, потому что у вас очень Et хороший chaque fois пастор. qu'il parle, j'apprends. C'est И extraordinaire. когда он говорит, каждый раз я всегда учусь. Amen. Аминь. C'est merveilleux. Это замечательно. Heureux l'église qui a un bon pasteur. Это хорошо для церкви, которая имеет хороший Est-ce пастор. qu'on peut acclamer le Seigneur? Слава Богу. Alors, j'ai un message pour vous. У меня сегодня слово для вас. Un message de félicitations. И слово, чтобы вас поздравить. Ça, c'est vraiment la grande victoire que Dieu vous donne. La première Это grande victoire. большая победа, которую Господь вам дает. Это Et vous первая êtes en train победа. de célébrer cette victoire. И вы Alléluia. сегодня празднуете эту победу. Mais nous devons comprendre que Dieu qui nous donne une victoire va nous en donner encore beaucoup. А мы должны понимать, что Господь, который нам дает победу, будет давать и другие победы. Amen. Аминь. Donc attends-toi à aller de victoire en victoire, de И gloire en жди, gloire. чтобы ты будешь от победы к победе, слава к славе. C'est ça sa promesse. Это Божье обещание. Amen. Аминь. Gloire à Dieu. Alors j'ai intitulé le message Я назвал слово сегодня de ce matin la marche «Хождение dans la victoire в победе, de la vie éternelle. в вечной жизни». Amen. Аминь. La marche dans la victoire Хождение в победе, в de вечной la жизни. vie éternelle. В вечной жизни. Vous savez, la vie éternelle, il faut bien la définir, il faut bien la comprendre. Знаешь, что вечная жизнь надо ее хорошо определить и хорошо понимать, что Et это такое. j'introduis en disant que la vie que le Seigneur nous accorde, Я начинаю, чтобы сказать, жизнь, которую Господь нам дает, c'est pas juste la vie ici-bas. это не только жизнь здесь на земле. C'est au-delà du rêve américain. Это больше, чем американская мечта. Alléluia. Je Аллилуйя. connais beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup pour les bénédictions, Я знаю много верующих, которые молятся много для благословения. mais nous n'avons vraiment pas besoin de prier pour ça parce que Dieu nous définit déjà comme des gens bénis. И нам не нужно молиться об этом, потому что Господь нас определяет как люди, которые имеют уже благословение. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Скажи кто-нибудь, ты больше, чем победитель. Dis à l'autre, tu es plus que vainqueur. Скажи кто-то, ты больше, чем победитель. Tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Ты не победитель, ты больше, чем победитель. Amen. Аминь. Gloire à Dieu. Слава Богу. Alors, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 17. Мы находимся в Евангелии от Иоанна, Евангелие от Иоанна, глава 17. Мы с первого стиха начинаем. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Мы можем вставать, пожалуйста. Amen. Аминь. Vous allez lire. Я буду читать с 1 стиха по 6. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час прославить Сына Твоего. Дай и Сына Твою прославить Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, чтобы Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Вся же есть жизнь вечная. Да знаю Тебя, единого истинного Бога, и посланного Твоего Иисуса Христа. Я прославил Тебя на землю, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославил меня Ты, Отче, у Тебя самому славу, которую я имел у Тебя прежде мира. Я открыл имя Твое человеком, который Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Je vais sauter immédiatement au verset 9 pour gagner du temps. Я быстренько пройду на 9 стих. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tu peux aller. И они молю, не о всем мире молю, но о тех, которые Ты дал мне, потому что они Твои. Versets 20 et 21, maintenant on va terminer par là. Стих 20 и 21 мы заканчиваем. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. И не о них же только молюсь, и о верующих в меня по словам их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут в нас едины. Да уверуют мир, что Ты послал меня. Аминь. Amen. Amen. Seigneur, bénis cette portion des Écritures. Господь, Et благослови instruis ton peuple, instruis-moi au nom de Jésus. Научи. Аминь. Vous vous asseoir, s'il vous plaît, que Dieu vous Пожалуйста, bénisse. садись, да благословит Господь. Gloire à Dieu. Alors, dans ce passage, В это место Писания j'aimerais que nous puissions attirer notre attention я хочу, чтобы мы обратили наше sur внимание quelques éléments très très importants на какие-то вещи очень важные, pour lesquels le Seigneur Jésus est en train d'intercéder pour nous. на которые Господь молит за нас. Nous, son peuple. Ходатайство. Мы Его народ. Il nous a donné sa parole au Он travers des дает Его disciples. Слово через Его ученики, Et nous avons reçu cette parole. и мы получили это Слово. Et nous avons cru. И мы уверены в это Par Слово. conséquent, cette prière et cette intercession me concernent et te concernent. Вот поэтому эта молитва, это и то, что Он делает, это тоже принадлежит Тебе. Alléluia. Аллилуйя. Le Seigneur déclare ceci. Господь провозглашает. Il dit la vie éternelle. Он сказал, что вечная жизнь, C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. чтобы они познали Ты единого Бога. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. И кто, кого Ты отправил Иисуса Христа. Amen. Amen. Donc il va écorcher la vie éternelle. Il va parler de la vie éternelle. Вот Он будет говорить о вечной жизни, Он будет его раскрывать. Et il va la définir d'une façon spéciale. Он будет давать каким-то образом определение, каким-то специальным образом. Amen. Amen. Alors le Seigneur dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Вечная жизнь это означает познание Бога, чтобы они познали Ты единого Бога. Amen. Amen. Donc il y a ici une notion capitale. И здесь есть капитальное понимание. Le Seigneur prie pour que nous puissions
connaître le vrai Dieu Господь молится, чтобы мы познали настоящего Бога. au travers de Jésus-Christ. Через évidemment. Иисуса Христа, конечно. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Как мы можем познать Бога? La Bible déclare que Dieu est un Dieu qui se cache. Библия провозглашает, что Господь это Господь, который Исаии. открывает. В Исаии Il déclare он говорит, qu'il est un Dieu qui se cache. он Господь, который укрывает. Ésaïe 45, verset 15. Исайя 45, 45? Verset 15, oui, 45. 45 и 15 стиха. Tu es un Dieu qui te cache. Те Господь, который укрывается. Dieu d'Israël sauveur. Господь Израиля. Donc notre Dieu se cache. Наш Господь, Он укрывается. Et alors Jésus nous demande de le connaître. C'est ça la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître notre Dieu. Вот это в чем вечная жизнь, что мы познали наш Господь. Alléluia. Аллилуйя. Donc le Seigneur a une grande vision pour son Господь peuple. имеет большое видение для своего народа. Il sait déjà que tout ce qui est sur la terre nous appartient parce qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. И он знает уже все то, что на земле принадлежит нас. Вот потому он пришел, чтобы его дети имели эту жизнь и жизнь с избытком. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Вот потому он говорит, ищите сначала Царство Божие. On met de côté tout ce qui est terrestre. И мы оставляем с другой стороны все то, что земное. Cherchez premièrement le Ищите royaume de Dieu сначала Царство Божие et la justice de Dieu. и Божья justice. Alléluia. Аллилуйя. Et tout le reste va nous suivre de façon automatique. И все остальное придет автоматом. Ici, il revient à la charge Если он придет, et il définit la vie éternelle. и он дает определение вечной жизни. Donc, la vie éternelle, Вечной жизни, il faut que je connaisse Dieu. чтобы я познал сначала Mais un Господь. Dieu qui se cache. Но Бог, который скрывается, Donc, la tâche n'est pas facile. это не просто. Amen. Аминь. Connaître Dieu. Познать Бога. Le seul vrai Dieu. Единственное, настоящий Il y a Бог. des faux dieux, attention. Есть разные бога, которые не настоящие. Amen. Аминь. Mais alors, il faut le chercher de façon passionnée. Надо его искать с сердцем. De façon passionnelle. Сердцем, чтобы искать, познавать его. Alléluia. Аллилуйя. Parce que la révélation de Dieu n'est pas chose facile. Потому что откровение от Бога это не просто так. Il faudrait une folie littéralement. Надо такое, чтобы действительно ты вдавался в полностью. Une soif de découvrir Чтобы Dieu. ты искали его с такой жаждой. Alléluia. Аллилуйя. Vous me chercherez, dit le Seigneur. Господь говорит, вы будете меня искать. Vous me chercherez Вы будете меня et искать. vous me И trouverez вы меня найдете. si vous me cherchez de tout votre cœur. Если от всего сердца будет меня искать, вы меня найдете. De tout votre cœur. Говорят все ваше сердце. Donc ça prend une intensité spéciale. Это значит, берет определенную интенситет какой-то. C'est bon lorsque nous venons prier le dimanche ou le samedi ou n'importe quel jour. Это хорошо. On se retrouve. Это хорошо, когда мы приходим какое-то воскресенье, какой-то Les frères exhortent, nous encouragent, вместе, on enseigne, le pasteur, les anciens, и ainsi de suite, ainsi de suite. и так далее, и так далее. Mais nous devons comprendre une chose ici. Мы должны понимать одну вещь Le здесь. Seigneur dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. Вечная жизнь это чтобы ты. La révélation de Dieu ici est totalement personnelle. Откровение от Бога здесь это персонально. Alléluia. Аллилуйя. Quand nous venons ensemble, nous connaissons Dieu ensemble de façon globale. Когда мы приходим вместе, мы познаем Господь все вместе. Mais j'ai besoin personnellement Я нуждаюсь d'une персонально. expérience à moi. Иметь опыт специальный, мой опыт с On Богом. dit le Dieu d'Abraham, Вот это Бог Авраама. mais ça ne suffit pas, il faut qu'il soit également le Dieu d'Isaac Еще он говорит тоже Бог Исаака. et qu'il soit le Dieu de Jacob. Бог Яков. Il peut être le Dieu d'Abraham et ne pas être le Dieu d'Isaac, Он le Dieu может de быть Бог Jacob. Авраам, но не Бог Исаака или Яков. Il va falloir que chacun d'entre eux, Чтобы каждый из них de façon intergénérationnelle, через эти все поколения, que chacun cherche Dieu чтобы каждый искал et ait son expérience personnelle avec чтобы Dieu. иметь лично свой опыт с Богом. Et ça, c'est important, bien aimé. Это очень важно. Parce que la révélation que frère Charlemagne a, Потому что откровение, которое братья Шарлеман celle que имеет, moi j'ai, то, что я имею, celle que vous avez, то, что вы имеете, ça fait des expériences complémentaires. это дополнительный опыт, который Et c'est ça qui va nous permettre de marcher dans la même vision. это нам позволит ходить в одно видение.
C'est un élément concentrateur. Это элемент, который дает концентрацию. C'est un élément qui rassemble les enfants de Dieu. Это элемент, который позволяет дети Божьи быть вместе. Je cherche Dieu. Я ищу Бога. Tu cherches Dieu. Ты ищешь Бога. Il cherche Dieu. Он ищет Бога. Nous cherchons Dieu. Мы ищем Бога. Vous cherchez Dieu. Вы ищете. Il cherche Dieu. C'est la conjugaison de chercher Dieu. Таким образом, мы его ищем. Lorsque cet élément rentre dans l'église, Когда этот элемент входит в церковь, vous allez voir que вы увидите, le diable va prendre la fuite. дьявол убегает от On вас. ne va même plus parler de lui. Мы даже не будем о нем больше Son говорить. nom n'est pas nécessaire. Его имя не важно. Amen. Oublions-le. Давай забудем его. Parce que nous cherchons Dieu. Потому что мы ищем Бога. Amen. Il dit, vous me chercherez Потому что вы будете искать, et vous me trouverez. и вы меня найдете. Même s'il se cache, Даже если он скрывается, il nous donne une issue de sortie. но он не дает возможность как-то выйти. Amen. Аминь. Il nous ouvre des portes. Он нам открывает Il дверь. nous ouvre des fenêtres. Он открывает окна. Alléluia. Аллилуйя. Il dit, vous me chercherez Он говорит, что вы меня et будете искать. vous me trouverez. Вы меня найдете. Vous me trouverez Вы меня de найдете. façon conditionnelle. Это условно. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Если вы будете искать. Et avant ça, il a déclaré, je connais moi l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous. И до этого он сказал, я знаю, какие проекты у меня имеют для вас. Amen. Аминь. Dieu a formé pour chacun d'entre nous des projets. Господь имеет проект для каждого из нас. Gloire soit rendue à son nom. Слава будет его Donc имя. Dieu te connaissait avant ta naissance. Господь знает тебя до того, что ты пришел на Avant la fondation du monde, il t'avait déjà choisi. до создания мира. Он тебя уже выбрал. Merveilleux. Alléluia. Слава Богу. C'est Аллилуйя. glorieux. Это слава. Avant la fondation du monde. До создания мира Он тебя уже избрал. Dans ma langue, on dit ceci. В наш язык, родной язык, On dit ce que le ver va manger, les vers qui marchent sur les feuilles, là. то, что червь будет кушать, Dieu l'a déjà positionné sur la feuille. Господь уже поставил эту еду на листе какой-то. Червь придет только. Et le Seigneur dira И Господь говорит, que ces bestioles valent mieux que nous. вот эти животные больше, чем мы. Alléluia. Аллилуйя. Au contraire, nous valons mieux que les passereaux, que nous valons mieux que tout ça. Alléluia. Больше, чем все животные. Donc ça signifie que le plan que Dieu a fait pour toi Это означает, что план, который Господь имеет для est un тебя, plan très élevé. это очень высокий. Dieu lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés. Господь знает, что я сам знаю проект, который я Donc уже... Dieu a pris un temps Значит, что Господь имел время, pour former un projet sur ta vie. чтобы сделать проект для твоей жизни. Est-ce que nous réalisons cela? И мы об этом представляем себе. Il faut comprendre ça. Надо это понимать. Dieu a formé un projet sur... Dis à ton voisin, sais-tu que Dieu a un projet pour toi? Скажи твоей соседи, знаешь ли Господь имеет проект в твоей жизни? Amen. Аминь. Le projet que le Seigneur a formé sur toi, Проект, который Господь имеет, то есть видение, который Господь имеет для твоей жизни, c'est le projet de ta vie. это видение жизни. C'est le projet de ton bonheur. Это видение от твоего счастья. C'est un projet d'abondance. Это видение о том, что ты имеешь множество. C'est le seul projet qui va te remplir de grâce et de gloire. Это единственное видение, которое будет наполнять тебя всякого благословения и славы. Parce que Dieu qui t'a créé, Потому что Господь создал тебя. il connaît ce que tu as en toi. И Он знает, что внутри тебя. La Bible déclare qu'il nous donne au-delà de ce que nous pensons. Библия провозглашает, что Господь дает больше, о чем мы помышляем. Donc il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. И Он говорит, что Он дает больше о том, что мы можем помышлять. Qu'est-ce que cela signifie? Что это означает? Que Dieu pense au-delà de nous. Это означает, что Господь думает больше, чем о том, Cela signifie que nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce dont nous avons besoin. Это означает, что мы сами не знаем, в чем мы Est-ce que нуждаемся. vous êtes d'accord avec moi? Вы согласны с Et этим? il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Он дает больше, о чем то, что мы просим Ему. Vous demandez 2 à Dieu, Ты просите 2, Господь, il vous donne 20. Он дает 20. Il dit, mais qu'est-ce qu'il demande? Он говорит, ну что ты просишь? Il ne sait pas que le projet que j'ai pour sa vie, c'est 20. Он не Il знает, что demande видео, 2. которое имеет для твоей жизни, это 20, это не 2. Donc,
cela revient à faire de nous des quémandeurs. Eta zdile shumu bude mbude take. Dieu dit, j'ai formé des projets sur vous. Gaspard Gacho il me project vite. Projets de paix et non de malheur. Oui, me project la blaga ni nazro. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais me davat boutuche. Amen. Amen. Et il faut qu'on le cherche. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Et vous peut-être doger skat ils vont skaza vous bouder skat mais vous n'avez pas. Parce que ce projet est entre ses mains. Потому что это vite это project это Vous me chercherez vous будете не сkat et vous me trouverez. et vous me найдете. À condition que vous me cherchiez de tout votre cœur. Словя, что вы дуже мне искать от своего сердца. Ça prend une certaine passion. Это берет какое-то стремление. Il faut chercher Dieu de tout ton cœur. Надо искать Господь от своего сердца. Tu dois chercher Dieu plus que ceux qui cherchent l'or, ceux qui courent, ils vont chercher l'or, le diamant, ils creusent des trous. Tu dois chercher Dieu plus que ces personnes. Ты должен искать Бог больше, чем люди, которые ищут алмаз или какой-то камень, дорогие камни. Ты должен больше искать Бога. Il y a des hommes d'affaires qui ne cherchent que dollar, 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 money, 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 money. Есть бизнесмены, которые ищут только деньги, 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 деньги. Toi, ça doit être Dieu, 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 Dieu. Бога, 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 Бога. Tu vois, c'est dans ces conditions que Dieu va se laisser trouver par nous. Господь позволит тебя его найти. Et voilà pourquoi il se cache. Вот потому он скрывает. C'est pas n'importe quel Dieu. Это не какой-то Бог. C'est un Dieu puissant. Это могущественный Бог. Un Dieu glorieux. Это славный Бог. Et vous allez voir qu'il nous a tout donné. И ты увидишь, он нам все отдал. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les champs des méchants et des bons. И он говорит, что дождь идет на злые и на добрые. Et il fait lever son soleil pareil. И он поднимает таким образом солнце на все. Il est trop bon. И он хороший. Il faut qu'il se cache. Он должен скрываться. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il découvre ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. И те, которые ищут его от своего сердца, они его найдут. Il faut qu'il sache И чтобы они познали, qui il aime et qui ne l'aime pas. кого они любят, кого не любят. Alléluia. Аллилуйя. Il dit quelque part que le cœur de l'homme est tortueux. Он говорит, что сердце человека, Tout. Que le cœur de l'homme est tortueux. сердце человека испорчено. Il dit qui peut le connaître. Он может познавать это Vous voyez сердце. Dieu lui-même, Dieu qui nous a créés. Что Господь, который нам создал, Il dit mais le cœur de l'homme est tortueux. он говорит, что сердце человека, оно неправильно. Qui peut le connaître? Кто может познавать это Donc сердце? quand Dieu nous regarde, il se gratte la tête. Когда Господь нас смотрит, он так делает в голове. Il dit moi l'Éternel, Он говорит, что я Господь, j'éprouve les cœurs я испытываю сердце. et je sonde les reins. И я ищу, смотрю вашу внутренность. Dieu est obligé de fabriquer une sonde. Господь сделает такой специальный сонд, чтобы узнать, что внутри человека. Pourtant c'est lui qui nous a fait. Хотя это он нас создал. Alléluia. Аллилуйя. Il dit mais je ne comprends pas. C'est cette créature que j'ai faite là, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Это человек, который создал, я не понимаю, что-то я упускаю здесь. Il y a quelque chose qui m'échappe dedans. Что-то я упускаю внутри. Il faut que j'envoie une sonde là-bas. Я должен отправить специально такой сонд, чтобы посмотреть. Alléluia. Je dois m'assurer que tout est clair. Я должен посмотреть, что все. Je veux être sûr que tout est clair là-bas. Я хочу быть убежден, что все нормально. Donc nous sommes vraiment compliqués. То есть мы очень сложные создатели. Et la seule façon dont le Seigneur Единственная возможность, которую Господь peut nous ouvrir les vannes du ciel, может нас открыть небеса, c'est de se cacher это скрывать et de se laisser découvrir и par ceux позволить нам его искать, те, которые его ищут, qui vont le chercher de tout le monde. которые будут искать со своего La сердца. révélation de Dieu. Откровение о Боге. Bien-aimé, si tu veux aller loin, Если хочешь идти дальше, que ça devienne ton travail le plus ardent. искание Бога, чтобы оно было для тебя постоянно работой. Que ça devienne la folie de ta vie. Чтобы в твоей жизни оно было на Que первом cela месте. devienne une obsession pour toi Чтобы оно было то, что в чем ты зависим. de chercher Dieu. Искать Бога. Mais comment le chercher? Как его искать? Est-ce que s'il faut se mettre dans la rue, je suis pas plein, hey Dieu! Надо быть, чтобы Où es-tu? сказать, Господь, где ты? Où es-tu? Viens Где me voir, ты? je te Иди cherche. сюда, я Non. тебя ищу. Alléluia! Аллилуйя. Nous connaissons Dieu.
No paznam par Boga son Fils Jésus. через Сына Его Иисуса. Jésus-Christ. Иисуса Христа. Dans la parole, Слово Dieu est révélé par son Fils Jésus. Бог открывается через Иисуса Христа. Ça prend la méditation personnelle de la parole. Это берется медитация Слова Божия. Je ne peux pas venir juste ouvrir ma Bible dimanche quand pasteur prêche, quand les bien-aimés, chacun d'entre nous vient exhorter. Non, 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 je ne peux pas ouvrir ma Bible dimanche, c'est pas possible. Я не должен открыть свою Библию только в воскресенье, когда пастор приходит проповедовать или какой-то брат. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ты должен помышлять о этой Библии днем и ночью. Amen, afin Amen. que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Тогда ты будешь иметь успех во всем том, что ты будешь делать. Donc il faut méditer, Ты должен медитировать Библию. méditer Ты должен медитировать. et encore méditer. И опять медитировать. Tu vas voir que un verset que tu as lu il y a 4 semaines, Ты увидишь какой-то стих, который ты читал уже que 4 tu as médité, médité, который médité. ты на него размышлял. Aujourd'hui tu le prends, Сегодня ты его берешь, tu découvres encore d'autres choses. ты смотришь, другие вещи открываются. Mais j'avais lu il y a 4 semaines. Но я читал уже 4 недели. Dieu va t'ouvrir d'autres pages. Господь откроет другие. Dieu va se révéler à toi encore en profondeur. Господь откроет еще в глубине. Ok? Oui. Et c'est dans cette profondeur-là Это в таких глубине, que petit à petit nous что allons мало по мало découvrir мы познаем Господь. non seulement méditer la parole, Не только медитировать Слово, il faut écouter la parole. надо слушать Слово. Ok? Dans l'Apocalypse, la Bible va nous dire heureux ceux-là qui. Откровение On va говорятся. voir rapidement Давай Apocalypse. посмотрим Откровение. Heureux celui qui écoute cette parole. Alléluia. Аллилуйя. Merci Seigneur. Donc nous avons Apocalypse 1, Откровение 1, révélation de Jésus-Christ. le premier стих. а? Oui. Откровение Иисуса Христа, первого стиха. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs Который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, les choses qui doivent arriver bientôt чему надлежит быть вскоре. et ce qu'il a fait connaître И он показал, par l'envoi de son ange послал иной через à son ангела serviteur своего, Jean. рабу своему Иоанну, Celui-ci a attesté la parole de Dieu который свидетельствовал Слово et Божье le témoin de Jésus-Christ, и свидетельство Иисуса Христа, soit tout ce qu'il a vu. что он видел. Le verset 3. Третий стих. Heureux celui qui lit. Блажен читающий. Heureux celui qui fait quoi? Блажен кто? Celui qui lit. Кто Est-ce que читает. c'est ça dans votre Bible? Так написано в вашей Библии. Amen. Аминь. Heureux celui qui lit. Блажен кто читает. Et ceux qui entendent. И те, которые Ceux слушают, qui font quoi? те, что делают, Entendent les paroles слушают Слово, de la prophétie Слово пророчества, et qui gardent les choses qui sont écrites. и которые соблюдают написано, Car le temps est proche. ибо время близко. Quel est le second verbe qu'il a utilisé? Как Heureux раз ceux qui следующий lisent, глагол. et ensuite il dit, et celui qui lit, pardon, et ceux qui font quoi? Ceux Он qui сказал, что какие-то первые глаголы человек читает, и потом какой? Amen. Аминь. Quand on va traduire Когда будем переводить, слушать, en français, c'est quoi? французский, écoute, Écoutez, gloire à Dieu. слава Богу. Mais ici, j'aimerais juste souligner Здесь я хочу подчеркивать, que lorsque nous, ici, quand je lis dans ma version, когда я читаю в ça моей veut dire Библии, ceux qui entendent, и здесь говорит, блаженны те, которые слушают. parce que quelque part, il y a une nuance entre écouter et Потому entendre. что если слушать и слышать, Amen. аминь, Écouter, слушать ça peut rentrer, может войти и partir. выходит. Rentrer, Вошел partir. и вышел. Amen. Аминь. Rentrer, Вошел, вышел. partir, bye bye. Баба и Mais пошел. entendre, Но слышать ça rentre, заходит. Заходит здесь ça pénètre dans le и cœur. входит внутрь сердца. Ça rentre, ça pénètre. Заходит и Ça rentre пойдет pas в les сердце. deux. Зайдет в уши и Alléluia. заходит в сердце. Et il dit ceux qui gardent И говорит, те, которые les choses хранят qui sont écrites. то, что написано. Amen. Аминь. Il est en train de parler de ceux-là qui cherchent Dieu. Он говорит о тех, которые ищут Бога. C'est simple comme Это bonjour, bonsoir. просто.
Il est en train de parler de ceux qui font quoi? Qui cherchent Dieu. Ceux qui veulent connaître Dieu. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Loin de l'éternel. Celui qui a versé son sang pour toi. Amen. Amen. Donc ça, c'est le point capital. Connaître Dieu, la méditation de la parole, ça ne suffit pas. On entend la parole, la prière, alléluia. Il faut se mettre à genoux, chercher la communion avec Dieu, chercher Dieu à genoux, jeûner et prier, laisser les hamburgers de côté. Comment on appelle le bon pain là? Expliquez-moi un peu là. Le buterbrot, alléluia. Oh, c'est tellement bon. On met le buterbrot de côté. On met le buterbrot de côté. On laisse le ventre vide. On passe du temps dans la prière. On cherche Dieu. Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Et Dieu va nous montrer les projets qu'il a pour nous. Alléluia. Ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de défis. Les problèmes viendront. Mais Dieu nous donnera toujours la victoire. Amen. Amen. Tu auras des défis. Tu auras des choses parfois difficiles. Et la Bible déclare que l'Éternel exerce nos mains au combat. Et nos doigts à la bataille. Parce que c'est ça qui aiguise notre foi. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Et c'est ça qui nous permet de chercher Dieu. Si tu n'as pas une bonne vie de prière, Dieu même est capable d'envoyer des troubles dans ta vie pour que tu le cherches. Amen. Amen. Vaut mieux rester à genoux dans la prière. Tu vas découvrir Dieu et tu seras béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour gagner du temps, on va sauter rapidement au second point. Le Seigneur Jésus, nous l'avons lu. On va retourner dans Jean tout de suite. Voilà, le verset 9, il va dire ceci. Jean 17. Jésus prie, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Amen. Et le verset 20 me dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Donc il prie pour nous aujourd'hui. Dis à ton voisin, il prie pour toi. Dis à l'autre, cette prière est pour toi, frère. Ce que Jésus dit là, ça te concerne. Amen. Amen. Celui qui n'est pas venu aujourd'hui, c'est correct, mais c'est toi. Dis à l'autre, c'est de toi que Jésus parle. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Alléluia. Alléluia. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le pasteur nous a prêché tout à l'heure. Pasteur Priest qu'il faut pas... qu'il faut plutôt parler. On ne se tait pas. Il faut témoigner de notre vie. Parce que Dieu a encore beaucoup de gens. Ces personnes ont besoin de
voient notre témoignage en Эти action люди должны видеть et наши en parole, свидетельства, слова и в том, как мы есть в жизни, afin qu'ils viennent à Jésus-Christ. чтобы они пришли к Богу. Amen. Аминь. Mais le Seigneur dit ceci, И Господь говорит здесь сейчас, pour que les gens croient, чтобы люди познали, il faut que поверили, nous soyons un. чтобы мы должны быть едины. Lorsque les gens que nous allons inviter, То, что люди, которые мы les будем personnes à qui пригласить, nous allons témoigner vont люди, которые мы venir, будем сидеть, когда они придут, il faudrait qu'ils voient une unité parfaite. чтобы они увидели, что действительно у вас единство есть, Il n'y a pas de confusion. что у вас нет такие разногласия какие-то. Alléluia. Alléluia. Unité signifie un. Единство, говорит, что один. Nous parlons de même langage. Мы говорим тоже один язык. C'est une puissance extraordinaire Это могущественная сила, qui met en déroute tout ce qui est de l'ennemi. и которая разрушает все то, что которое от врага. Lorsque le peuple de Dieu est uni, Если Божий народ в едине, bien-aimé, il connaît de grandes victoires. тогда они познают великий побед. Vous avez besoin de travailler dans l'unité la plus totale possible. Вы должны работать в единстве. Amen. Et Аминь. c'est pour ça que le Seigneur prie. Вот потому Господь молится, Il dit il faut qu'ils soient parfaitement un, чтобы они были едины, afin que le monde sache, connaisse que tu m'as envoyé чтобы мир познал, что Ты послал et меня, que tu les as aimés comme toi tu m'as aimé. что Ты их полюбил, как Ты меня полюбил. Amen. Аминь. Donc il faudrait que nous puissions nous aimer. Вот потому должны друг друга любить. Qu'est-ce qui empêche l'unité dans l'église? On va citer. Что мешает Très rapidement, quelques единству в points. церковь? Давай Pour gagner du посмотрим temps. несколько пунктов. Ce qui empêche que nous soyons unis, le То, что deuxième point, мешает, что мы имели единство в церковь, первый пункт, c'est l'orgueil. это гордыня, гордость. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Библия говорит, что гордость предшествует падению. Donc, je suis orgueilleux, Если что я горд, je veux agir à ma façon. делать по-своему. Moi, Я, seulement moi. только я. Non, on doit dire plutôt Jésus, Jésus, seulement Jésus. Вы должны сказать Иисус, Иисус, только Иисус. On doit laisser la place à Dieu. Вы должны оставить место Господь. Amen. Аминь. Si nous tous, nous laissons la place à Jésus, Если мы все оставляем место Иисус, Jésus habitera dans nos cœurs. Иисус будет жить в наших S'il habite сердцах. dans le cœur de chacun d'entre nous, Если Он живет в сердце каждого из нас, l'orgueil est parti. тогда гордость уходит. Alléluia. Аллилуйя. Le deuxième point, on va être vraiment rapide Второй parce пункт, qu'on ne мы veut pas быстро пойдем. perdre beaucoup de temps. L'individualisme et l'égoïsme. Это индивидуализм и эгоизм. Vous avez vu comme les bien-aimés de l'équipe de louange ont très bien chanté. Вы видели, братья и группа, как они хорошо спели En unité. вместе в единстве. Quand le guitariste joue do, Когда гитарист играет до, le pianiste joue do. пианисты тоже играют до. Et les chanteurs chantent do. И те, которые поют, тоже Donc до. il y a une harmonie Чтобы extraordinaire. была гармония. Amen. Аминь. Et nous ensemble dans la salle, on est en train d'acclamer И et de мы chanter. вместе там, мы аккламируем. Alléluia. Аминь. Donc, imaginez que le guitariste joue do Представьте себе, если гитарист играет до, et le pianiste lui veut jouer, il veut jouer ré. и пианист, они хотят играть рей. Et les sœurs et les frères qui chantent veulent chanter là. И братья и сестры, которые поют, On качают dit non, frère, chante do. Dit non, moi je veux chanter là. Oh, non. Я хочу. L'autre dit non, s'il vous plaît, jouez. Non, je veux chanter ré. Говоришь, давай до, Je veux jouer я хочу рей, я хочу играть рей. C'est ça l'individualisme. Это индивидуализм. Amen. Аминь. On vient autour d'une vision Мы приходим вокруг одно видение, qui est le responsable de l'équipe de louange. который является лидер группы прославления. Il va voir les voix. Он увидит, Est-ce какие que c'est слова. mieux de chanter en do, Это en ré, хорошо en mi, петь en la, je ne sais pas quoi. ро или в чем-то, я Ainsi не qu'on знаю. met tout, il dit ok, Потому let's что go. значит все. On va tous chanter Он говорит, aujourd'hui сегодня en do ou en ré ou en la, будем ou je ne петь sais pas ла, quoi. в ре или в шо, не знаю. Amen. Amen. Même si moi j'aime chanter en sol, Даже je если sais я pas люблю quoi, петь в сон, puisque lui il a dit qu'on va chanter en sol. поскольку он лидер сказал, Alléluia, gloire à Dieu. аллилуйя, слава Parce Богу. que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour qui? Pour Я не делаю для Pour себя, Dieu. я Amen. делаю для Бога. on adore qui? On adore qui? Мы славим Dieu. того, Donc je mets мы поклоняем mes Его. intérêts
de côté. Je Dada mai me interes tasse. ya astavlai. Je me tasse comme on dit ici en québécois. Как в Québécois говорят, se tasser, je suis bien оставить место Бога. Alléluia. Alléluia. Je me mets de côté Я себя оставлю на другое место, et je laisse la gloire и я оставлю se славу. manifester. Amen. Amen. L'autre point qui empêche que nous soyons unis, c'est la dureté de cœur. Другой пункт – это сердце, которое каменистое, твердите, твердость. Да, каменное сердце. Dieu définit nos cœurs comme durs, comme le diamant. Господь определяет на сердце, оно твердое, как алмаз. Mais dans la nouvelle alliance, Но в новой il nous promet des cœurs de chair. Он нам обещает сердце, Mais vous savez, красное сердце. notre histoire est parfois difficile. Наша история иногда тяжело. Parfois, pendant qu'on était jeune, on a été battu, on a été violé, on a été tapé, on a été meurtri. Может быть, когда мы были маленькие, молодыми, там нам били, избили. Et notre cœur est devenu assez dur. И Parce qu'on наше se dit, сердце такое les закрыто, gens там peuvent nous твердо. faire du mal parce И qu'on ты est... боишься, что C'est люди comme une могут protection. как-то таким образом защищать тебя. Mais lorsque nous venons à l'église, Но когда мы приходим в церковь, nous devons nous abandonner entre les mains мы du Seigneur. должны довериться в руки Божьим. Alléluia. Аллилуйя. Donc c'est comme ça que chacun s'examine dans le Seigneur. Это таким образом каждый из нас Il se смотрит на regarde. Господь. Он смотрит, Et Dieu va lui révéler и Господь ce qu'il a откроет en ему, lui. что есть в нем. Nous avons tous une histoire. Каждый из нас имеет какую-то Nous avons tous историю. des blessures. Мы имеем какие-то раны. Et le Seigneur dit, venez à moi, vous tous Господь qui êtes говорит, chargés вы все, которые имеете тяжесть, et fatigués, и вы как et je устали, vous donnerai du repos. и я вам дам Tu покой. viens devant le Seigneur, Tu приходишь перед Seigneur, Господь, j'ai été blessé, у j'ai меня été раны, maltraité, мне плохо j'ai été обращались, volé, violé. убрали, изнасиловали. Je mets ça à tes pieds. Я отдаю все в руки C'est un Твои, fardeau qui est оставляю. extrêmement lourd, Это то, je что me для le laisse меня, à я tes pieds. оставлю в Твои руки. Твои Amen. ноги. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Можем Jésus? acclamer Господь Иисуса. Alléluia, que son nom Аллилуйя. soit béni. Будь благословен. Et l'autre point rapidement, c'est la jalousie. Другой пункт – это зависть. Mon frère est béni, Мой брат, Бог благослови его, je suis dans la joie и я в радость. parce que mon tour arrive. Потому что мой La следующий шаг bénédiction dans la vie d'un frère домой. Благословен в жизни doit te другого брата rendre heureux должен давать тебе радость. parce que le tien arrive. Потому что твой благословен тоже C'est la придет. saison des Это bénédictions. время Donc, il faut благословения. disposer son cœur et И son ты âme à должен recevoir la bénédiction. открывать, чтобы принимать это благословение. Donc il faut chasser la jalousie de Вот ты Dieu. должен убрать Au всякого nom de Jésus. зависть. Amen. Амен. D'autre part, un autre point, c'est la peur de l'autre. Другой пункт – это боязнь за другого. Ah, lui, il est de... Comment on dit là? Il est de Tel Aviv, il est de Kiev par Он exemple. из Киева, L'autre est de Donetsk. другой с Донецка, L'autre est de Paris. другой с Парижа. Les Parisiens sont bizarres. А те, которые из Парижа, они какие-то Il faut непонятные. faire un peu attention. Надо быть внимательным. L'autre est né au Québec. Другие, он родился в Киеве. Il faut être prudent. Но надо быть внимательным, осторожным с ним. On a peur parce qu'il est né Мы ici. боимся, потому что он здесь Mais à родился. partir du moment où il a donné sa vie à Jésus. Но когда он уже дал свою жизнь Иисусу, Alléluia! Аллилуйя, Il a donné sa vie à Jésus. он отдал свою жизнь Иисусу. L'Esprit de Dieu habite en lui. Дух Божий живет в нем. Donc, la foi Вера bannit la peur. разрушает всякого страха. Parce que tu as la foi en Dieu. Потому что у тебя есть вера в Бога. Dieu dirige ta vie. Господь направляет твою Il жизнь. contrôle ta vie. Он контролирует твою жизнь. Tout à l'heure, on a vu qu'il a dit que je serai Сейчас toujours мы avec. увидим, я всегда буду с вами. C'est ça, hein? Так, да? Alléluia. Аллилуйя. Il est toujours avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Все Seigneur? с тобой. Можем acclamer. Amen. Amen. Ah, acclamez un peu plus fort que ça. Давай, Бог Parce qu'il est avec toi. Amen. с тобой. Il est avec toi. Gloire à Dieu. Слава Богу. Alléluia. Аллилуйя. Donc si tu es avec moi, Если Господь со мной, je n'ai peur de personne. я никому не боюсь. Parce que je suis en Jésus. Потому что я в Иисусе Христе. Il y a tellement de divisions aujourd'hui dans les églises. Очень много разделений в церкви. Ah, ça c'est les autres églises. А вот это другие Non, non, церкви. nous on est des
telle église. Non, Non, mais c'est le même Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur qui a dit on ne doit pas combattre les autres églises. Nous sommes tous frères. Dis à ton voisin, tu es mon frère. Qui que tu sois, je t'aime de l'amour de Jésus. Je t'aime beaucoup de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Amen. 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 Et l'un des autres points dont j'aimerais parler, Et drugi punkt, который хочу говорить, moins on connaît Dieu, меньше мы знаем Бога, moins on veut marcher dans l'unité. меньше мы хотим ходить в единстве. Parce que celui qui connaît Dieu, Потому что кто, который plus on connaît Dieu, чем больше ты знаешь plus on Бога, a la vision de son чем royaume, больше у тебя есть видение о Его Царстве, plus on est ouvert. тогда ты еще открыто. On dit, ah, ça c'est mon frère, А мы говорим, это мой брат, ça c'est ma soeur. это моя Il y сестра. en a encore beaucoup dans la ville Есть другие еще qui ne sont много pas в encore городе. gagnés. И мы еще их не забрали для Je Господа. dois aller témoigner. Я должен идти там Je dois les свидетельствовать. ramener dans Я la должен maison. привести в Дом Je Божий. dois aller témoigner. Я должен пойти Il faut les свидетельствовать. ramener dans la Je maison. привести в Дом Божий. Alléluia. Аллилуйя. Donc la connaissance de Dieu, Тогда получается познание Бога, chercher à connaître Dieu искать, познавать Его par Jésus-Christ. через Иисуса Христа. Amen. Аминь. Dans la consécration, И в посвящении, dans la passion, в искании со всего une сердца. recherche passionnelle, И искать Его со всего сердца. presque folle, Так, должен быть чуть типа вообще так сильно, должен dans захватить тебя l'unité в единстве au sein de l'Église.